बाइजलबारी थानानि बिसिङाव खबजानाय आमपुरा आमचाया बिजेपिनि बुट कास्कुनि बुफा सामस्या तांनाय रबाय चप्रब जगुनि कक्तमा आ चप्रब मुग मार्के साक दुखु मानखा आमपुरा आमचिनि बिजेपिनि बुट कास्कुनि बुफा निरन्जय देबबर्मा यागुलो चाक्रा निरन्जय देबबर्मानो तबि फाइजाका खवाय हांकर साखामनगो ताबुक आरनो साकनाय जगै दंगो कक्तमा रक साबै सावै मानखा सामस्या तांनाय रबाय आसुमसा फायै निरन्जय देबबर्मा मुगै चाक्रा साक दुखु मानखा चप्रब खाबनो आ चप्रब मुग साक दुखु मानै बानो लगे लगे तबि फाइजाका খোয়াই হাঙ্কর শাখামনগ ঘটনা কিটা হইব এরকম ঘটনা আর কি এটা যে আমি কইছি যে আমি তো ঘটনা আমার বিজেপি করছে দেখি আর কি কত লোক আছিল আক্রমণ যে করছে দুষ্টি কিনা তো কেমনে জানতাম অনুমান 10-12 জন আর কি 10-12 জন মিল্লা মানে এরপরে আপনারা কাটা আনছে কই হাসপাতালে হাসপাতালে আমি ওই পার্টির লই আইছি এটা বিষয়ে পুলিশে জানাইছিলেন এই ঘটনাটা জানাইছেন আমি আপনি পুলিশে জানাইছি